To the God that is deserving of all honor, all glory, all praise. Para el Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Come on, I wonder if there's anybody here this morning Hay aquí en esta mañana that has a reason to worship, que tiene una razón para that has a adorar, reason to praise. que tiene una razón para Come on, can you adorar. open up your mouth this morning? Abre su voz en esta Help us pray. mañana. Father God, Señor, have your way this morning. haz tu voluntad esta We open up mañana. our hearts Abrimos nuestros and corazones we draw closer to you this morning. y vamos más cerca a ti, And we ask that you Señor. would draw close to us, Y Señor, pedimos que And you te touch acerques our a lives. nosotros, that you touch our lives, que toques nuestras vidas, change our lives, cambia nuestras vidas, transform us, transfórmanos. give us an encounter with you. Señor, un new encuentro experience contigo, with you. una nueva If esperanza that's what you contigo. want this morning, Si eso es lo que tú quieres esta can you give a mañana, strong clap offering to the Lord? vamos a darle un aplauso al Señor. Come on, how many came to dance this morning? ¿Cuántos vinieron a danzar? Let's go! Sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. His body was broken for our transgressions, but I'm so glad that's not where the story ends. The Lamb that was slain that day rose in victory. Yes, He was. And since that day, sin has lost its grip on me. Oh, hallelujah. He is alive. Yes, He is. Hallelujah. He is alive. Come on, let's put those hands together. You'll be there today. Yes, He is.
stop. Hallelujah. We will stop. We will stop. Hallelujah. We will stop. We will stop. We will stop. We will stop. Hallelujah. We will stop. We will stop. We will stop. We will stop. Hallelujah. We will stop. We will stop. We will stop. Hallelujah. We will stop. Stop. Hey, hey, hey. Come on, if you've been set free, if you believe that there is freedom, there is liberty in His presence, give a strong clap offering Si to the tienes Lord. libertad en el Espíritu, Hallelujah. Come on, how many know there is nothing impossible for God? ¿cuántos saben que no hay nada imposible para Dios? So wherever you are, just whatever fear, whatever doubt, whatever it is that you might be going So, through cualquier right now, duda, just cualquier give it to Him. miedo que tengas en tu There is momento. no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. I have a hope found in your name, and I have a strength found in your grace, your faithfulness, my fortress, over and over. So we sing, make Way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dry bones to life. And do what you are famous for, what you are famous for. in you, God, I believe in you. Y el de tu amor, dentro de mí, tu gran poder, Él no está aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Baja el enemigo, elimina el enemigo y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. God of exceeding, God of abundantly, ask for me, you will never fail. Your name is powerful, unstoppable. All things are possible in you. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dry bones to life. Do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you. We believe in you. There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. Oh, we've seen it time and time again, how He's shown His faithfulness. Come on, if
He's been faithful to you time and time Si again. Él ha sido fiel contigo. Just take a moment wherever you are. Can we Coge just un lift our momento ahí hands? donde está y levanta tus manos. I don't know what it is you might be burdened with. Yo no sé lo que tú estás pasando esta mañana. What it is that might be waiting for you when you get back home, Yo no sé qué es lo que te está esperando en tu or hogar in your jobs, o en su trabajo or in your families. o con tu familia. But I just come to remind someone this morning Pero te quiero recordar una persona hoy that you came que tú to viniste the right place. al perfecto lugar And the presence of the Lord is here this morning. y la presencia del Señor está aquí en esta So take mañana. advantage of this moment. So, coge ventaja de esta mañana, de este He's momento. here. Él está He aquí wants to speak to y you. Él te quiere hablar. He wants to touch you. Él te quiere tocar He wants to change your family. y quiere cambiar tu familia. Come on, can you pray? Can you pray this Ora morning? esta mañana, ora esta mañana. Come on, can we just pray this morning? Vamos a orar esta mañana. Would you move in this place, oh God? Muévese en este lugar, Would Señor. you speak in this place, oh God? Háblanos, Señor. Would you touch Habla. hearts in this place, oh Toca God? corazones, Señor. Because we want to feel your presence. Queremos sentir tu We want to presencia, feel your Señor. spirit. Come on, if you're thirsty, if you're hungry for him, Si You tienes just lift up hambre, your si voice, tienes lift up hambre your por voice this Él, morning. levanta tus he voces. abides in the praises of his people. Jesus. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dry bones to life, and do what you are famous for, what you are. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Gana al enemigo, enemigo entendido, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Gana al enemigo, le pide al peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Come on, sing it, church. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de promesas, Dios de vas abundancia, mucho más allá. mucho más allá. Señor, no fallarás, Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesa, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor,
Padre, por la honra de poder estar aquí. We pray you speak to us. Oramos que tú nos hables, We pray you grow us. que tú nos ayudes a crecer, And your word in our lives Y que tu bring purpose. palabra en nuestras vidas traiga propósito. Father God, if there's anyone here today who does not know you as Lord and Savior, Si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, may today be that day que hoy pueda ser ese día where they can find you and walk with you in this journey called life. donde pueden encontrarte y caminar contigo en esta jornada llamada la vida. Father, I cannot do this without you. No puedo hacerlo sin ti. I depend on you. Dependo de ti. Would you use me once again for your glory? ¿Me usas otra vez para tu gloria? May your people hear your voice. Y que tu pueblo pueda oír tu voz. So Father, I ask that I decrease, Entonces yo pido que yo mengue that you may y increase. que tú crezcas. And so Father, and in the end, I'll give you all the glory. Y al fin de todo te daré la gloria. In your name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. God bless Amén. you, church. Dios le bendiga, iglesia. We are on week 2 of our sermon series entitled The Deserts. Estamos en semana 2 de nuestra serie de sermón El Desierto. And last Sunday we sojourned with Moses through his process in the wilderness. El domingo pasado pasamos el proceso en el desierto con And we saw Moisés. how God led Moses to a desert place. Y vimos como Dios guió a Moisés a un lugar desierto. And I want to highlight this theme throughout this summer, Y quiero marcar o subrayar este tema because for me I believe it is imperative for us to understand the deserts porque es imperativo que nosotros entendamos los desiertos and understand that deserts are not only a negative experience, y entender que el desierto no es solo una experiencia negativa, but rather having the right perspective, sino teniendo la perspectiva correcta. we are able to see God move even in our deserts. Podemos saber a Dios moverse aún en nuestros desiertos. So we heard about Moses. Entonces oímos de Moisés. Today we're going to draw our attention to the people of Israel. Hoy prestamos atención al pueblo de Israel. And there's a verse I want to highlight in the book of Ezekiel chapter number 20, Y en Ezequiel capítulo 20 hay un versículo que quiero subrayar, where the prophet speaks to the nation of Israel donde el profeta le habla al país de Israel many years after their exodus in the book of Exodus. muchos años después del Éxodo, en el libro de Éxodo. And so the prophet speaks to Israel as a reminder Entonces el profeta le habla a Israel como un recordatorio of what the Lord had done for them in the past. de lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. And I think that in and of itself is a message. Y yo creo que eso en sí es un mensaje. As you and I move forward in our walk with God, Como usted y yo caminamos en nuestro caminar con Dios, and life brings its challenges before us, y la vida trae sus retos ante nosotros, when we tend not to hear the voice of the Lord, cuando tendemos a no oír la voz de Dios, because how many of you guys know porque cuántos saben that there are times that God speaks audibly, que hay momentos que Dios habla audiblemente, but then there are times that we don't hear his voice. pero hay momentos que no oímos su voz. It is the silence of God. Es el silencio de We Dios. see it from Malachi to Matthew. Lo vemos de Malaquía a Mateo. 400 years of silence, 400 años de where silencio. God had not spoken to anybody, Donde Dios no le había hablado a nadie and it might have seemed as if y aparentaba como si God had forgotten about his people. Dios se había olvidado de su pueblo. But let me submit to you that God's silence does not mean God's absence. Pero permíteme someterle que el silencio de Dios no significa ausencia de So Dios. what do I do Entonces, ¿qué hago when I'm walking through deserts cuando estoy caminando en un and I desierto do not hear the voice of the Lord? y no oigo la voz del Señor? It's important to remember Es importante recordar what God did for us in the past, lo que Dios hizo por nosotros en el so that pasado that can be our fuel para que ese pueda ser nuestra combustible as we continue to move forward in God. para movernos adelante en Dios. So the prophet Ezekiel is reminding the people of Israel. Entonces el profeta Ezequiel está recordándole a Israel And in verse 10 and 11 he says, el versículo 10 y 11 que dice: therefore I led them out of Egypt and brought them into the desert. los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. I gave them my decrees and made known to them my laws, for the man who obeys them will live by them. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. So the prophet is reminding Israel El profeta le recuerda a Israel that it was the Lord God que era el Señor Dios that brought Israel out of bondage. que sacó a Israel de atadura. So when we talk about introducing them to the desert, Entonces cuando hablamos de introducirlo al desierto, is interconnected with independence. está interconectado con independencia. For 450 years, Por 450 años the people were in bondage. el pueblo estaba atado. But now when God is ready to give them their independence, Pero ahora cuando Dios está listo para darle independencia and he's getting ready to set them free y está listo para liberarlos of all of the places God could have sent the people of Israel, de todos los lugares para poder enviarlos, he leads them to the desert, los guía al desierto. as if to say, I'm going to make you free. Como si diciendo, te voy a liberar.
But I'm not going to expose you pero no te voy a exponer to what your world has to offer. a lo que tu mundo tiene que But I'm ofrecer. going to take you through a different route. Te voy a sacar por otra ruta. I'm going to expose you to some different realities. Te voy a exponer a una realidad diferente. And in that desert place, Y en ese lugar desierto you will begin to live a free life, comenzarás a vivir una vida a libre, victorious life, una vida en victoria, not by the things in your environment, no por las cosas en tu ambiente, but by the God who has delivered you out of bondage. sino por el Dios que te ha librado de la atadura. Listen to me, church. Sometimes freedom Iglesia, hay veces la libertad from your bondage will precede your desert experience. de tu atadura va a preceder tu experiencia desértica. I'm going to say that one more Y time. me repito, Sometimes freedom from bondage a veces la libertad de la will atadura precede your desert place. va a tomar lugar antes de tu lugar There desértico. are times that God sets us free, Hay veces que hay tiempos que Dios nos libera and He doesn't take us to the pinnacle of success. y no nos lleva al colmo de éxito. Sometimes God sets us free from things, A veces Dios nos libera and the very first thing we come across y lo primero que cruzamos are the deserts in life. son los desiertos en la vida. Now, why does God do this, Ahora, ¿por church? qué Dios hace esto? Because in the desert you have no distraction. Porque en el desierto no hay distracción. It is a perfect place for you to be focused on God and be able to hear His word. Es un lugar perfecto para enfocarse en Dios y poder oír su palabra. So Ezekiel chapter 20 deals with the Exodus, Entonces Ezequiel capítulo 20 lidia con el éxodo and it also deals with giving the law, y también con entregar la ley, setting up the tabernacle, preparando el tabernáculo and establishing the priesthood ministry y estableciendo el sacerdocio on their way to Kadesh. en su camino a Kadesh. I want you to understand this. Ahora quiero que entiendan, 450 years bondage. 450 años God atados. sets them free Dios los libera into the desert hacia el desierto to deal with them para lidiar con in ellos the area of law, en el área de la ley, structure. estructura. Lo primero que hace Dios The first thing God does después que los salva after He saves them, through the power of His word, a través del poder de su He palabra, gives us His word Él nos da su to palabra work in us some things para obrar cosas en so nosotros, that we can start living life para que podamos vivir la vida based on the word of God. basado en la palabra de When Dios. we read the 10 commandments, Cuando leemos los 10 mandamientos, it's not a 10 rules no son 10 reglas in and of itself. en sí mismo. Although it has rules, Aunque tiene reglas, it is not designed to live by the rule. no está diseñado para vivir por las Let me reglas. explain. Me explico. This is why in the New Por Testament, eso en el Nuevo Testamento, the Pharisees, los fariseos, they thought ellos that if pensaban they lived by the law, que si vivían por la they would ley, make it to heaven. ellos iban a llegar al But cielo. it wasn't just not committing adultery. Pero no era solo no cometer It adulterio, wasn't just not stealing. no era solo no robar, It was the heart behind the things that God was saying not to do. era el corazón detrás de las cosas que Dios decía So que no God hagan. says, I'm taking my people to the wilderness Dios dice, voy a sacar mi pueblo al desierto because I want to establish a system. porque quiero establecer un I want sistema, to establish some rules quiero establecer unas that reglas if my people in their freedom, que si mi pueblo en su libertad they live by these laws viven por estas and they leyes live by these rules, y viven por estas they reglas, will be ready van a estar to listos obtain the promises para obtener las that I have in promesas store for them. que yo tengo guardados See, para ellos. God is not just going to give you Dios no solo te va a dar what He has for you, lo que Él tiene para ti, absent from you living a life con ausencia de tu vivir una vida based on His standards. basado en su estándar. Everyone that comes to Christ, Todo el mundo que viene a Cristo, when you accept Jesus, cuando aceptas a Jesús, you're saved, eres salvo, you're sanctified, eres santificado, you are redeemed, eres redimido, you are regenerated, eres regenerada, you are filled with the Holy Spirit. lleno del Espíritu Santo. All of those things Todas esas cosas happens by faith ocurren por fe in you believing what en Christ tu creyendo lo que has Cristo done in your life. hizo en tu vida. But now, if I'm going to become Pero si voy a ser the person God has called me to be, la persona cual Dios me llamó a if you're ser, going to become si vas a ser victorious over the things that the devil had control over you, victorioso sobre las cosas que el diablo tenía control sobre ti, there are some things that we have to do hay cosas que tenemos que hacer after we've been saved, después de ser salvos, after we've been sanctified, después de ser after santificado, we've been regenerated, después de ser and regenerado. that's why God gives us His word. Por eso Dios nos da su So when palabra. I go to the book of the law, Cuando voy al libro de la and ley when I go to the word of God, y la palabra de I Dios, gotta put that word to practice. tengo que ponerla en práctica, Porque a la medida con que yo aplique la palabra del Señor, because by the measure which way I apply entonces it, la palabra del Señor then the word of God me abre unas puertas will open doors para yo acceder a lo que Dios tiene para conmigo. so that I can access what God has for me. But God ain't gonna give me Pero Dios no me va a what He dar has in store for lo me que Él tiene guardado if para I'm mí not willing to abide si no estoy dispuesto by a the vivir promises of God. en la promesa de Dios. Listen to me, church. Escuchen, iglesia. So He gives them law. Él le da la ley. And
then he talks about the structure in organizing the tabernacle, Y luego habla de la estructura en organizar el tabernáculo, which has to do with corporate worship. que tiene que ver con adoración And corporal. then he talks about the position of the priest, Y luego habla de la posición de sacerdote, what talks about the role of a man in his house. el papel de un hombre en su casa. Listen to what I'm telling you. Escuchen lo que digo. God sets them out of bondage, Dios los saca de atadura, brings them into the desert. los trae al desierto It says there's three things you need. y dice, hay tres cosas que You necesitan. need instructions. Necesitan instrucciones, You need how to worship in corporate context. cómo adorar en contexto corporal, And you need to be a man of God in your home. y tienes que ser hombre de Dios en tu hogar. Listen to me, church. Escuchen, iglesia. It doesn't matter what desert you're going No through. importa el desierto que If you atravieses, live by God's word, si vives por la palabra de if you're Dios, a person that understands the power of congregation, si entiendes el poder de la congregación and you are a man of God in your home, y eres un hombre de Dios en tu don't matter how hogar, dry your desert no is, importa cuán seco el don't desierto, matter how how heatful your situation may no be, importa cuán caliente la situación, doesn't matter how difficult your problems are, no importa cuán difícil el If you live problema, by the word, si vives por la and palabra, you're in harmony with the church, estás en armonía con and la you're a iglesia priest in your home, y eres sacerdote en tu the casa, gates of hell las puertas del will infierno not prevail against the church. no prevalecerán en contra de la iglesia. So God's purpose to lead the people through the desert Entonces el propósito de Dios para guiar al pueblo por el desierto was to give them decrees, era darle decretos for them to know his law, para que conozcan sus leyes, because all they knew porque todo lo que was the conocían law of Pharaoh. eran la ley del faraón, God's expectation las expectativas de after Dios we go through the desert experience después de atravesar el desierto is that we obey and live by the word of God. es que obedezcamos y vivamos por la palabra de Hermano, Dios. después que Dios te salva After God saves you, de beloved, las garras del enemigo, from the claws of the enemy, hermano, no brinque atrás, don't jump back, and don't go back to doing no regreses a hacer the lo thing that mismo got you in bondage. que te ató. Once God delivered you, Cuando Dios te liberó, make it your purpose in life hazlo tu propósito to en la live vida, your life vivir esa vida to the God that delivered you, al Dios que te to liberó, the God that saved al you. Dios que te You salvó. can't go back to Egypt No puedes regresar a when God's Egipto got a promised land waiting for you. cuando Dios te tiene una tierra prometida. So God speaks to us Entonces Dios nos habla during that season of desert in our lives. durante esa temporada de desierto en nuestras So I vidas. ask you today, Entonces te pido hoy, I ask you, can you hear God speaking in the desert? ¿puedes oír a Dios hablar en el desierto? Can you hear him? Puedes oírlo. And if you don't hear him, Y si no lo oyes, he's giving you his word. te está dando su palabra. If you don't hear him, Si no lo oyes, he's gave you a community of faith. te dio una comunidad de And it fe. is in this context Y es en este that contexto God speaks to us as well. que Dios nos habla también. I want to talk about 4 stages Quiero hablar de 4 etapas of Israel's journey through the desert. de la jornada de Israel a través del desierto. And let me submit this to you all. Y permíteme We someterles. all have had our own desert experience. Todos hemos tenido nuestra experiencia desértica. And if you say, well, I've never had it, Y si dices, yo nunca la he tenido, breathe in, breathe out, bueno, respira, porque por ahí viene. because it's on the way. I've never been through trials. Yo nunca he pasado pruebas. Keep on living. Sigue viviendo. It's going to come. Va a venir. You are not too good No eres tan bueno to be exempt from deserts. como para ser exento de You're not too desiertos. professional No eres tan to profesional be exempt from como para deserts. ser exento de You don't have desiertos. enough money in the bank No tienes tanto dinero en to el be banco exempt from deserts. para ser exento de Your desiertos. money in your bank Tu dinero en tu cannot banco deliver you out of a desert. no te puede liberar de tu Listen to me, desierto. church. Escuchen, The iglesia. degrees hanging on your wall Los grados en la pared don't have the power to deliver you out of your desert. no tienen el poder de liberarte del Because desierto. sometimes Porque a veces you put yourself in desert places. tú mismo te pones en lugares But desérticos then there are other times Pero hay otras that veces God put you in. que Dios te pone. Because God is trying to show you Porque Dios está tratando de that neither enseñarte your money, que ni tu dinero, your things, ni tus cosas, your sources, ni tus your recursos, connections ni tus can conexiones make you the person God wants you to be. te pueden formar la persona que So Dios he'll quiere. put you in a desert Entonces te pone en desierto like he did Jesus. como hizo con Jesús. He is the King of glory. Él es el Rey de Gloria. He was surrounded by 24 elders. Rodeado por 24 He ancianos. was surrounded by 4 living creatures. Rodeado por 4 seres Yet when he vivientes. came to the earth Pero cuando vino a la at tierra, the age of 30, a la edad de the 30, Holy Spirit el Espíritu Santo led him to the desert. lo guió al desierto. If Jesus, who is God, Si Jesús, quien es had to Dios, go through the desert, tuvo que atravesar el ¿cuánto desierto, más usted y yo, how much more you que and I, nacimos en el pecado? which were born in But sin, don't be afraid. pero no tengan miedo, Because just like Jesus went in porque como Jesús and entró came out in y victory, salió en victoria, when he sent you in cuando Él te envía with the power of his word, con el poder de su with the palabra, power of communion, con el poder de and the comunión priestly spirit, y un espíritu de tú vas a sacerdocio, salir en victoria. you're going to come out in Porque victory, los desiertos de Dios because the deserts no of es para God destrucción, are not for es destruction. para llevarte They are to take to you your promised a land. tu tierra prometida. Hallelujah. Aleluya. 4 stages of the desert. 4 etapas del desierto.
These are 4 things you got to do 4 cosas que hay que hacer in order to see God's provision in your life. para ver la provisión de Dios en tu vida. Number 1, Número 1, you have to walk through the desert. tienes que caminar por el desierto. Listen, you can't take a beach chair No puedes llevar una silla de playa and just sit down y sentarte and do nothing. y hacer nada. God led the people of Israel Dios guió al pueblo de Israel into the desert, al desierto, and not as their final destination. no como su destino final. So from the moment they crossed in, El momento que entraron, they were on a journey. estaban en una jornada. They had to walk into the desert. Tenían que caminar en el Listen to me, desierto. church. God knows when and why Dios sabe cuándo y por He qué is going to lead you into your desert. te va a guiar a tu desierto. He knows where and why. Sabe dónde y por qué He's going to take you to the places He's going to take you te to. va a llevar a través de los lugares por cuales te va a llevar. I'm here to encourage you, church. Estoy aquí para animarles. The desert experience La experiencia desértica is a constant motion experience. es una experiencia de movimiento The constante. desert experience La experiencia has got to be in desértica transit mode. tiene que estar en tránsito. We cannot become comfortable No podemos in acomodarnos the desert-like en la experience. experiencia desértica. This is why I want to encourage you, church. Por eso quiero animarles. In the middle of your desert, En medio de su desierto, sigue caminando. keep walking. Keep on walking. Sigue caminando. Do not lose hope. No pierdas Do esperanza. not lose faith. No pierdas Do fe. not lose expectation. No pierdas But expectativa. understand Pero entienda that the same way que la misma He manera opened the Red Sea que Él abrió el mar for you rojo and I to cross para over, que podamos He cruzar, will be with you va a estar in contigo your driest of moments, en tu momento más seco, providing you victory proveyendo to the victoria glory of the Father. para la gloria del Padre. Jesus Himself Jesús mismo was led to the desert by the Holy Spirit. fue guiado al desierto por el Espíritu And Santo. we're going to talk about Jesus next Sunday. Y vamos a hablar de Él el Well, próximo no, in a domingo. couple of Sundays. Couple of En Sundays. algunos domingos. Tengo que hablar de David primero. Hay que darle palo a David primero. We gotta But talk listen about to David church. first. Escuchen, In iglesia. Mark chapter 1, verses 12 and 13, En Marcos 1, versículos 12 a the Bible 13, says, and I read, la Biblia dice, at once the Spirit sent him out into the desert. y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, Talking about Jesus. hablando de Jesús. And he was in the desert for 40 days. Y estuvo allí en el desierto 40 días. And he was casting out devils. Y estaba reprendiendo demonios. And he was Y prophesying. estaba profetizando. And he was doing miracles. Y estaba haciendo obras de milagro. No, that's not what it says. Eso no es lo que dice. The Spirit led Jesus to the desert. Que el Espíritu lo guió al desierto 40 days. por 40 días. Y la única audiencia And the only audience that he had que él tenía was the devil himself. era el diablo mismo. I'm here to tell you, church. Estoy para decirle, Can you be iglesia, faithful to God puedes ser fiel a in Dios the middle of the devil? en medio del diablo. Can you be faithful to God Puedes ser fiel a when Dios all you have cuando todo lo que is tienes satanic power es poderes in your satánicos environment? en tu ambiente. Can you, I feel like preaching. Can you be faithful to God Puedes ser fiel a when Dios you ain't got no brothers to encourage cuando you? no tienes hermanos para ¿Qué animarte. fue lo que hizo Cristo? What did Jesus do? Lleno del Espíritu. Filled with the En Spirit el desierto. in the desert. Oh God, he took one thing. Llevó una cosa. He took one thing. Llevó una cosa. When he had to confront the enemy. Cuando tenía que confrontar al It enemigo. wasn't his best corito. No fue su mejor It canción. wasn't el himnario de gloria. It wasn't the hymnal of But glory. he took the word of the Lord. Llevó la palabra de He Dios. took the law of God. Llevó la ley de Listen, Dios. when you're walking in your desert, Cuando caminas en tu desierto, lo único que tú necesitas the only thing you need en tu desierto in your es desert la palabra del Señor. is the word of the Lord. Es el poder de la palabra. It's the power of the Yo vengo a word. animarte en esta hora. I come to encourage you. Cuando el diablo te quiera tentar, When the devil wants to tempt you, Dios te dará victoria. God will give you victory. Listen to me. He was sent by the Spirit. Enviado por el Espíritu. And who showed up ¿Y quién apareció? in Jesus' first service in the desert? El primer servicio de Jesús en el desierto Was Satan himself. fue Satanás mismo. But I'm here to encourage you. Pero estoy aquí para animarles. Do not be intimidated No sean by the intimidados devils that rise up against you. por los diablos que se levanten Do contra not be ti. intimidated No te intimides by the satanic force that comes up against you. por las fuerzas satánicas que vengan You en tu need to contra. understand this. Tienes que entender The eso. more you're surrounded and attacked by demonic force, Mientras más eres rodeado y atacado por fuerzas satánicas, the more it should encourage you in your walk with the Lord. más te debe animar en tu caminar con Dios. Because let me say this. Déjeme decirles, I've never seen a thief yo nunca he visto ladrón go to under a bridge ir abajo de un puente and rob a homeless man. y robarle a un hombre, a un desamparado. I've never seen that. Yo nunca he visto I've eso. never seen a thief Yo nunca he visto un ladrón come up and do a design a hacer un diseño and spend 3 y months pasar 3 meses watching a homeless man. ver un desamparado. Okay, a las 7 él se mete acá. At 7 a.m. that's A what las they do. 4 él pide 25 centavos en el puente. At 4 they ask for 25 cents at the bridge. I've never
never seen a thief Nunca he visto un ladrón come up with a plan hacer un plan how to rob a en homeless cómo robarle a un because the desamparado. homeless ain't got nothing to give. Porque no tienen nada que But dar. I've seen thieves Pero he visto ladrones drive around a bank manejar por un banco for 3 months on TV por 3 meses en el looking for televisor, the camera shots buscando las because there's cámaras, something in the vault porque hay algo ahí adentro that the thief says, en la caja fuerte. yo quiero lo que está en la bóveda. He says, I want what's in So there. whenever the devil attacks you, Cuando el diablo te ataca, listen, entonces he's not after you él no te está buscando because a you ain't ti got nothing to give. porque no tienes nada que dar. He's after you Él está buscándote porque a ti cuando él te ve, because when he sees he you, sees the potential él ve la that potencial God has que deposited Dios se ha in the depositado safe of your life. en la caja fuerte de So tu he's vida. trying to attack you. Entonces trata de And he's atacarte trying to attack you. y trata de But I'm here atacarte. to tell Pero you, estoy aquí para él no decirte, puede romper la bóveda. he can't break the He safe. doesn't know the Él combination. no sabe la The combinación. combination of your purpose. La combinación de tu is in the propósito blood of Jesus. está en la sangre de Jesucristo. Listen to me, church. Miren, iglesia, Do not allow your deserts no permitas que tu desierto to cause you to lose perspective te causan a perder of perspectiva the God who is for you. del Dios que es por ti. Listen to me, church. Since the first encounter Desde el primer encuentro between Moses and Pharaoh, entre Moisés y el faraón, the plan was for God's people to go through the desert. el plan era que el pueblo de Dios I atraviese el can't desierto. believe I just ran out of time. Se me acabó el tiempo. Señor, reprenda al diablo. Rebuke the devil. Abuelo de pájaro. Exodus chapter 5 verse 1 and 3. Éxodo 5, capítulo 5, 1, 3. It says, afterwards Moses and Aaron went to Pharaoh and said, Después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y dijeron, this is what the Lord, the God of Israel says. Jehová, el Dios de Israel, dice así: Let my people go Deja ir a mi pueblo so that they may hold a festival to me in the desert. a celebrarme fiesta en el desierto. Verse 3. Versículo 3. The God of the Hebrews has met with us. El Dios de los hebreos nos ha Now encontrado. let us take a 3-day journey into the desert. Iremos ahora a caminar 3 días por el For what desierto. purpose? ¿Por qué To propósito? offer sacrifice to the Lord Y, our God. y ofreceremos sacrificio a Jehová So nuestro the Dios. purpose for walking in the wilderness, Entonces el propósito de caminar en el based desierto, on this scripture, basado en la escritura, was to have an encounter with God. era para tener encuentro con Dios. What am I telling you? ¿Qué les digo? When God ushers a desert in your life, Cuando Dios entra a un desierto en tu vida, His deserts are not designed for you to backslide. el desierto no está diseñado para que His falles. deserts are not designed for you para que te descarríes. The desert's not designed for you to No, no, no. just. When God brings a desert, Cuando Dios trae un desierto, He brings a desert so you can have an encounter with Him. lo trae para que puedas tener encuentro con So Él. what's my posture Entonces, ¿cuál es mi in postura light of God's desert? en la luz del desierto de I'm going to Dios? walk in ready Voy a entrar to listo hear from God, para oír de Dios, and until I don't hear His voice, y hasta que no oiga su voz, because He established some things I've got to do, porque Él estableció cosas que tengo que hacer, I'm going to worship Him voy a adorarle until I hear from Him. hasta que oiga de ¿Qué Él. usted debe hacer What should you do cuando Dios no habla? when God doesn't speak? Adora, hermano. Worship Him. When you don't hear the voice of God, Cuando no oyes la voz de Dios, you speak on behalf of God. habla de parte And de you start Dios giving God praise and y worship. comienza a alabarle, a Because adorarle. last I heard, Porque último oí, God inhabits Dios in habita the praises of His people. en la alabanza de su If you pueblo. ever want to hear the word of Si God, quieren oír la palabra de open Dios, your mouth. abran su boca, Stretch back your lips. estírense los Give God labios the glory. y denle la And gloria. watch God show up Y mire cómo Él in aparece the house of His people. en la casa de su pueblo. So what do I do in the desert? ¿Qué hago en el desierto? I gotta walk. Tengo que And caminar. as I walk, Y mientras I'm camino, gonna worship. voy a adorar. As I walk, Mientras camino, I'm gonna give God glory. voy a darle gloria. As I walk, Mientras camino, I'm gonna hold on to God's promises. voy a aferrarme a las promesas de Dios. So that's one of the things you do in the desert. Eso es una de las cosas que haces en el desierto. You walk with God. You walk in the Caminas desert. en el desierto. Number 2, Número 2, stages of our journey in the desert. las etapas de nuestra jornada. You will experience provision in the desert. Vas a experimentar provisión en el You will desierto. have the provision needed Vas a tener la provisión for necesaria that journey that God has assigned for you in the desert. para esa jornada cual Dios te ha asignado. See, if you go to the desert Si vas al desierto and you don't walk in your desert, y no caminas en el you will desierto, never see provision in the desert. no verás provisión en el Because desierto. every step you take Porque cada paso que tomas is an act of faith. es un acto de fe. Every step you take Cada paso que is tomas telling God, está diciéndole a I Dios, know you're going to make a way. yo sé que vas a abrir camino. That's why in Exodus 12:36, Por eso en Éxodo we see 12:36 that God used the Egyptians vemos que Dios usó los to egipcios provide the Israelites para proveerle a los with israelitas clothing con ropa, and articles of silver and gold. artículos de oro y plata. But during that 40-year journey in the desert,
desert, Pero durante la jornada de 40 años en el there were desierto, some things habían cosas that Pharaoh gave them que el faraón les that dio could not sustain them. que no podían sostenerlos. They had gold, Tenían oro, they had silver, tenían plata, but they had no bread. pero no tenían pan. So there are some things Hay cosas that Pharaoh gave que el them, faraón les dio, but then there are some things pero hay cosas que el único que te la puede dar. that the only one who can give it Es to you Dios. is God. You can go to the furniture store O puedes ir a la tienda de and buy a comprar mattress, muebles y comprar un but the colchón, only one pero el único that can give you rest que puede darte is descanso God himself. es Dios mismo. You can buy a house, Puedes comprar hogar, and the only one casa, pero that el can único turn it into a home que puede hacerle un is hogar God himself. es Dios mismo. You can have riches, Puedes tener but the riquezas, only one that can make you feel prosperous pero el único que te puede dar is God prosperidad himself. es Dios mismo. So hay cosas There are que el things faraón te puede dar, that Pharaoh can give pero hay you, otras cosas but there are other que things solo Dios la da. that only God Y can esas give. cosas vienen And those things as come I take a step at a time. mientras tomo un paso a la I'm gonna vez. trust God Voy a confiar en that Dios He's gonna make a way que Él va a hacer camino out of no way donde no hay to the camino glory of the a la Father. gloria del Padre. Aleluya. Aleluya. Hermano, for 40 years Beloved, 40 años they ate bread. comieron pan. For 40 years Por 40 años God provided them manna. Dios les proveyó maná. For 40 years. Por 40 años. Look what the Bible says. La Biblia dice. Banjo, acabo me voy. ¿Qué? Dime algo. Éxodo 16, Exodus 16, verso 4. verse 4. It says, then the Lord said to Moses, Y Jehová le dijo a Moisés, I will rain down bread from heaven for you. he aquí yo os haré llover pan del cielo. Verse 35. Versículo The 35. Israelites ate manna Así comieron los hijos de Israel for maná 40 years 40 años until they came to the land that was settled. hasta que llegaron a la tierra habitada. They ate manna Maná comieron until they reached the border of Canaan. hasta que llegaron a los límites de They Canaán. ate manna. Comieron maná. Mira, hermano, yo no sé de usted. I don't know about you. Y mira, que a mí me gusta el pan sobao. And I love pan sobado. Pero pan sobao. But pan sobado, sweet Pastor bread, Rolando, por 40 años. for 40 years. ¿Sabes lo que es con el pan sobao? You know what Pan it sobao por la mañana. is? It's in the morning. Por 40 años. Pan sobado for Llega un 40 punto, years. hermano. There comes a point. Mira, si usted come pan todos los días, If you eat bread every day, eso le va a dañar that will damage your diabetic system. tu sistema diabético. There's no way in the world No hay manera en el that mundo you eat bread for 40 que years puedas comer pan 40 and you do años not experience y diabetes. no experimentes There's diabetes. no way in the world No hay manera that you eat bread for 40 que years comas pan 40 and your años sugar levels get out of whack. y tu azúcar no se vuelve loca. But what God had for His people Pero lo que Dios tenía para su was pueblo not designed to mess up their sugar no levels. fue diseñado para arruinar su God nivel de gave them the azúcar. kind of bread Él le dio el tipo de that was pan enough to give them the taste que bud era of bread. suficiente para probar, Ajá, que el sabor a pan. que sabe a pan, But it also had the flavor pero también tenía el of sabor disintoxication. de desintoxicación. Ese maná That manna estaba cambiando was changing their taste buds. su sabor Porque por 400 años because for 400 estaban years comiendo cebolla. they were eating They were onions, eating onions. comiendo And they cebolla, were eating all that stuff. comiendo las So cosas. God had to change their palate. Dios tuvo que cambiar su paladar, He had to change their taste tuvo que cambiar su with sabor something that doesn't taste that good. para algo que no sabe tan But there bueno, was enough power in pero, the manna. pero había suficiente poder en el maná. I'm preaching. Listen, you are what you eat. Eres lo que comes. Tú eres lo que tú comes. You are what you eat. Si lo que tú comes es Si comes alcapurria, alcapurria, pastelitos, empanadas, y mofongo, and mofongo, no ven aquí don't come here para que yo ore por sanidad. so that I could pray for healing. Para de comer empanadas. Stop eating empanadas. Y tú, pastor, yo quiero que ore por mí. Pastor, I want you to pray for me. Tengo el colesterol por las nubes. My cholesterol is really high, Y la camisa and the shirt tiene la grasa de la alcapurria. has the grease from the I ain't gonna alcapurria. pray for you nothing. No voy a orar por ti. Stop eating alcapurria. Para de comer alcapurria. But when you eat manna, Pero cuando comes manna maná, in the morning, maná en la mañana, you are what you eat, baby. eres lo que comes. If you eat the word of God Si in the morning, comes la palabra de Dios en la cuando te mañana, confronte con el diablo, when you confront the devil, el maná de Dios the manna of will God sustain you te all sostendrá the days of your life. todos los días de tu vida. Mira, hermano, acabé. I'm done, beloved. I'll I'm done. finish. I don't know when, but I'll finish. No sé cuándo terminaremos, pero terminaremos. Listen to me, church. Miren, iglesia. God took the people of Israel Dios tomó el pueblo de Israel through the desert. por el desierto. And the first thing they needed to do Y lo primero que tenían que hacer was walk. era caminar. Walk. Caminar. Second thing, La segunda cosa,
they had to experience was provision. tenían que experimentar provisión. Because walking in God Caminando en Dios sets you up to see the provision of God. te prepara para ver la provisión de Dios. So if you want to see God Entonces, si quieres ver a Dios provide in your circumstance, proveer en tu circunstancia, why don't we start walking with Him? ¿por qué no comenzamos a caminar con Él? Let's start walking with Him. Vamos a comenzar a caminar con Él. Let Him lead us. Dejar que Él nos guíe. Let Him guide us. Dejar que Él nos lidere. Before the fall, Antes de la caída, Enoch walked with God. Enoc caminaba con Dios. After the fall, Luego de la caída, Israel Israel walked behind God. caminaba detrás de Dios. Behind God. Detrás de Dios. Before Antes the fall, de la caída, now understand, entiendan, I'm not talking about Adamic fall, no estoy hablando de la caída de Adán. because the Adamic fall happened obviously before Enoch. La caída adámica ocurrió antes de Enoc. But before the fall of a nation, Pero antes de la caída de una nación, God dealt with Enoch. Dios lidió con God Enoc, dealt with individuals. lidió con individuos, God dealt with specific people. lidió con personas And específicas. based on their walk with the Lord, Y basado en su caminar con they Dios, drew closer in proximity to Him. se acercaban en proximidad a But Dios. because the people of Israel Pero porque el pueblo de Israel did not know how to walk with God, no sabían cómo caminar con Dios, because of 400 years of bondage, por 400 años de atadura, God now had to create a system Dios ahora tuvo que crear un where they sistema would follow the cloud donde seguían la nube and they would follow the pillar of fire, y seguían la columna de fuego, because they didn't know how to do this, porque no sabían cómo hacerlo. which is why God gave them structure. Por eso Dios les dio estructura. This is how you do a tabernacle. Así se hace un tabernáculo. This is how you come to the Holy of Holies. Así se viene al lugar santísimo. But that didn't happen. Pero eso no ocurrió. Absent from them walking into the desert. Ausente del caminar en el desierto. God wants to take us Dios quiere llevarnos from leaving a world of bondage de un mundo de atadura to entering into a world of deliverance and conquest. para entrar a un mundo de conquista y liberación. But we first must need to walk through the desert. Pero primero tenemos que aprender a caminar por el desierto. And second, we need to trust that He will provide. Y segundo, tenemos que confiar que Él va a proveer. So I want to pray. Yo quiero orar entonces. If there's anyone here today Si hay alguien aquí hoy that wants to walk with God, que quiere caminar con Dios, if there's someone here today in their desert si hay alguien aquí hoy en su desierto that wants to say, Lord, que quiere decir, Señor, wherever you lead, donde tú me guíes, I'll follow. yo sigo, Even if you want to lead me aunque quieras guiarme into the desert. en el desierto. Listen to me. Deserts are not punishments. Los desiertos no son castigos. God don't put us in deserts to punish us. Dios no nos pone en el desierto para castigarnos. God puts us in deserts Él to nos grow pone us. en el desierto para que podamos To crecer, grow us. para que podamos crecer, To prepare us. para prepararnos, So that our ears may be audibly in tune to hear the voice of the Lord. para que nuestros oídos puedan oír la voz de Dios, So that our inner system could be different, so we can digest all God has for us. para que nuestro sistema interno sea diferente para digerir todo lo que Dios tiene. So are you willing to walk with God? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios? Even if it means Aunque significa going to a desert. atravesar un desierto. Here's what I'm going to do. Esto es lo que voy a hacer. I want to make an altar call. Quiero hacer un llamado al altar. 2 altar calls. 2 llamados. One for salvation Uno por salvación and one for the church. y uno por la iglesia. If you're here, friend, Si están aquí, amigo, and you're going through hell and high water, y estás pasando la salsa y el guayán, you're going through a situation that you don't understand. y atravesas una situación cual no entiendes, Understand this. entiendan esto. God has deserts, Dios tiene desiertos, but the devil has deserts too. pero el diablo también. Being in a desert place with the enemy Estar en un lugar desértico con el enemigo is designed to destroy you. está diseñado para destruirte, But being in a desert with God pero estar en un desierto con Dios is designed to grow you, está diseñado para crecerte, disintoxicate you, desintoxicarte and usher you into your promise. y llevarte a tu promesa. But you cannot do that Pero no puedes hacerlo absent from Jesus Christ. ausente de Jesucristo. So I want to make an altar call. Entonces quiero hacer una llamada. Pastor, what is an altar call? Pastor, ¿qué es un llamado al Well, altar? this is an altar, Esto es un altar. and biblically speaking, Bíblicamente hablando, altar is the place of sacrifice. el altar era un lugar de sacrificio. And I want you to come Yo quiero que vengan and bring your life y traigan su vida to the altar al altar and say, Jesus, y decir, Jesús, I am willing to walk, estoy dispuesto a caminar, even if that means through the desert. aunque signifique por el desierto. But in order to be victorious, Pero para ser victorioso, I need to embrace you as my Savior. te tengo que abrazar como Salvador. So if you're here today Entonces, si están aquí hoy and you want y Jesus, quieren a Jesús, not religion, no religión,
not tradition, no tradición, Jesus. Jesús. I'm going to count to 3. Voy a contar hasta 3 And I'm going to ask you to raise your hand to the sky y voy a pedir que levantes las manos al cielo as a symbol and a sign como símbolo y señal that you're willing to walk with Christ. de que estés dispuesto a caminar con Cristo. Every eye closed and every head bowed, please. Todo ojo cerrado y rostro inclinado. This is between you and the Lord. Esto es entre tú y Dios. This is why God brought you to church today. Por eso Dios se trajo hoy, To enter your heart para entrar tu corazón and change you forever. y cambiarte para siempre. And regardless of whatever the enemy is whispering in your ear right now, Y sin importar lo que el enemigo te esté susurrando ahora God's mismo, plan is so much better than the enemy. el plan de Dios es mejor que el del enemigo. Because listen, there's no gray area in life. Porque no hay área gris en la vida. We either serve God O servimos a Dios or we serve the devil. o servimos al diablo. There's no in between. No hay intermedio. We either live for O Jesus vivimos para or Jesús the enemy has a hold on our o el lives. enemigo nos tiene. So why would I want Entonces, ¿por qué quisiera to serve someone servir a alguien whose agenda is to destroy me que su agenda es destruirme? when Jesus, all he wants to do Cuando todo lo que Jesús quiere hacer is give me freedom? es darme libertad. So if you want Jesus, Entonces, si quieres a Jesús, at the count of 3, raise your hand. Here we cuando go. cuente a 3, levante su mano. 1, 1, 2, 2 3. y 3. I see one hand. Veo una mano. I see 2 hands. Veo 2 manos. I see 3 hands. 3 manos. I see 4 hands. 4 manos. I see 5 hands. 5 manos. Come on, put those hands together. Aplaudan I see esas 6 manos, hands. 6 manos. To the glory of the Father. Para Can la we give gloria God del a hand Padre. praise? Podemos alabar al We Señor. celebrate you. We celebrate you. Te celebramos, te You raising celebramos. your hand is a miracle. Levantar tu mano es un milagro. You raising your hand is a Eso witness es un testimonio that there is power de que hay poder in Jesus. en Jesús. Here's the second thing I want to do. Eso es lo segundo que You quiero raise your hacer. hand, to God be the glory. Levantaste su mano, gloria a If you raise Dios. your hand online, Y si levantaste tu mano en línea or you wrote in the chat, I want Jesus, o escribiste en el chat, quiere Jesús. I want you to say, I need the Lord. Quiero que digan, necesito al And one of our Señor. leaders is going to follow up with you, Y un líder va a comunicarse con and they're usted going to reach out to y you, le va a alcanzar. but you're going to make this prayer with us as well. Pero debes orar esta oración If con you nosotros. rose your hand, Si levantaste su mano, glory to God. gloria a Dios. Second step. El segundo paso, Remember, the first step they had to do was el primer paso que Israel tuvo que they hacer, had to walk tenían que caminar in the desert. en el desierto. Your next step is going to be, Tu próximo paso va a ser, if you raise your hand, si levantaste tu mano, get out of your chair es salir del asiento in Jesus' name en el nombre de and Jesús walk up here y caminar hacia aquí and meet adelante me at the altar, y reunirte because conmigo I aquí want to adelante. shake your hand Porque quiero darte la and I mano, want to pray with it for you. quiero orar contigo y por If you ti. raise your hand, Si levantaste tu mano, now come, now, Ahora es now, el momento de venir. come on. Dios te bendiga. God bless you. God bless you, man of God. They're coming. Ahí vienen, ahí They're vienen. coming. They're going to walk with Christ. van a They're caminar going con to live Cristo, for Jesus. van a vivir para To the, God Jesús, bless you, my brother. Dios te To bendiga. the glory of the para la Father. gloria del Padre, To the glory of the Father. para la gloria del Padre. To the glory of the Father. God bless you. Dios te God bendiga. bless you. Hi. How you doing? There you go. Dios te bendiga. Anyone else? ¿Hay alguien más? Anyone else? Hay alguien I más. saw a hand over there. Yo vi una mano por allá. Come. Don't leave without Jesus. No se vayan sin Jesús. It doesn't make sense No tiene sentido to live life vivir una vida ausente de Dios. absent of It Jesus. just doesn't make sense. No tiene sentido. So here's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. The Bible says La Biblia dice, this is how we get saved. así es como nos somos salvos. There's a combination Hay una combinación between the Word of God entre la palabra de Dios and my faith. y mi fe. If I believe Si yo creo in the Word of God en la palabra de Dios, that says that Jesus Christ is Lord, que dice que Jesucristo es el if I Señor, believe that si yo creo eso and I confess that with my mouth, y lo confeso con mi boca, that God raised Jesus from the que dead, Dios resucitó a Jesús de la muerte, if I believe that, si yo creo the eso, Bible says I am saved. la Biblia dice que soy salvo. So I'm going to ask you to repeat a prayer after me. Entonces les voy a pedir que repitan una oración, But more than just repeat it, pero más que repetirla, believe it. créela, Believe it. créela, Because this is the journey of faith. porque eso es una jornada de fe. And so as you repeat this prayer, Entonces mientras repiten la you're oración, not just going to hear words, no solo van a oír you're going palabras, to believe these words. van a creer estas palabras. And don't feel bad, No se sientan mal, because we are all going to pray you in. todos vamos a orar contigo. Everybody in this room Todo el mundo aquí is going to repeat this prayer with you. va a repetir con ustedes. And here's what's going to happen. Y eso es lo que va a ocurrir. Once we all make this prayer, Cuando todos hagamos and esta I oración seal it with an amen, y lo terminamos con amén, everybody in this room todo el mundo aquí is going to stand up to their feet se va a poner de and pie give God a hand y praise, va a aplaudir al Señor, because you are now crossing porque ahora estás cruzando from death de la to muerte life. a la vida. So close your eyes, Entonces cierren sus ojos, bow your heads, inclinen su rostro repeat after me. y repitan después Say, de mí. dear Jesus, Digan, querido Jesús, I heard your word, oí tu palabra and I believe y yo creo that you are God,
que eres Dios and you have a plan y tienes un plan for my life. para mi vida. I receive Jesus Recibo a Jesús as my God, como mi Dios, as my Savior, como mi Salvador and as my King. y como mi Rey. I recognize Reconozco you died for me, que moriste por mí and I promise y yo prometo that I will live for you que viviré para ti to my very last day. para hasta mi último I día. thank you Te doy gracias because I am saved. porque soy salvo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. To God be the glory. Y a Dios sea la To gloria. God be the glory. Y a Dios sea la To gloria. God be the Y glory. a Dios sea la gloria. To God be the glory. Y a Dios sea la gloria. Hermano, un aplauso fuerte a Dios por estas vidas. Give a strong applause to the Lord for these wonderful brothers and Now listen, sisters. listen. Stay standing, stay standing, stay Si standing. pudiera mantenerse de pie, iglesia. Salvation. La salvación, This has just happened. lo que acaba de It's ocurrir, called salvation. se llama salvación. This is not the end. Esto no es el final, This is only the beginning. es solo el principio. It's a journey. Es una jornada, It's a walking with es un God. caminar con Dios. So the question is, Entonces la pregunta my es, first step mi primer paso was believing. era creer. My second step, Mi segundo paso, I rose my hand. levanté mi mano. My third step, Mi tercer paso, I walked here. caminé hacia aquí. Now what's my next step? Y ahora, ¿cuál es mi próximo paso? We have this thing in this church called Tenemos algo en esta iglesia llamado discipleship class. clases de discipulado. Discipleship class. Clases de discipulado. The prefix DI from disciple, La palabra discípulo, el el DI, prefijo DI implies two, implica dos. because church was not designed to do it alone. Porque la iglesia no fue diseñada para hacerlo So solo. discipleship class Entonces, curso de discipulado is this thing that we have orchestrated es lo que tenemos so orquestado that you can do life para que puedas vivir la with vida someone con alguien that's going to help you que te va a ayudar in this journey called the walk of en Christ. esta jornada llamada el caminar de Cristo. So the person, there's a couple of people behind you. Hay algunas personas atrás de They're going to ustedes ask you for your information. que les van a pedir We're información. not going to spam you. Nosotros no vamos a enviar We're el correo por not going to gusto. hack your Yahoo account. No vamos a We don't got hackear time for nada. that. No tenemos tiempo para eso. We're gonna connect you Queremos conectarlos so that you can be part of this beautiful family para que puedan ser parte de esta familia that hermosa loves you already. que ya los ama. So please be generous. Entonces, sé generoso Be honest in your en su information. información y And honesto. we promise you Y le prometemos that together que juntos you're going to be the person God has called you to be. vas a ser la persona So que Dios your te llamó a ser. next step Entonces, tu próximo is paso discipleship class. es discipulado. Would you please make a half turn Entonces, si giran and hacia face the atrás, person that's going to serve you? tienen una persona atrás And de can we give ustedes God a hand praise in the house of the Lord? para servirlo. Podemos Come on, alabar al put those Señor. hands together. Aplaudan, iglesia. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Church, you may be seated. Iglesia, pueden tomar sus asientos. But I want to make a second altar call Pero now. quiero hacer el segundo llamado ahora. If there's anyone that needs prayer, Si hay alguien que necesita From oración the church. de la iglesia, the altar is open. el altar está abierto. If you need prayer, Si necesitas the oración, altar is open. el altar está abierto. Si no hay nadie, And if there's nobody, we'll continue. But if you need prayer, si necesitas oración, I'm going to ask the altar ministers to help me pray. mientras los ministros del altar vienen, We want to pray. We want to pray. queremos orar. The Lord rebuked me a few years ago. El Señor me corrigió años atrás. He said, Gabby, you get so excited about people getting saved. Dijo, Gaby, te animas tanto cuando las personas se salvan. It's like when a fisherman, he gets excited in catching fish. Es cuando un pescador se anima en pescar. But then after he catches it, Pero cuando tiene el pez, he throws it in a bucket. lo tira en un cubo, en una cubeta. And he's after the next catch. Y luego va para el próximo pez. And so we want to open the altar. Entonces queremos abrir el altar. Not just for the fish that are coming to Jesus, No para los peces que vienen a but for those Jesús, of us that are already in the house. sino para los que estamos en la casa. That God may bless you. Que Dios te bendiga. That God may strengthen Que you. Dios te fortalezca. That God's favor may come a fruition in your life. Que el favor de Él venga sobre tu vida. So I want to pray. Yo quiero orar. I don't know if we have any altar ministers in the house No, today. no sé si tenemos ministros de altar en la And casa. some of the pastors that would help me pray. Algunos de sus pastores We si want to pudieran pray over ayudar. every circumstance, Queremos orar sobre cada over every circunstancia, person, sobre cada persona, sobre cada familia. sobre every family. And as we pray, church, Y mientras oramos, iglesia, would you just intercede for this moment? pudieran interceder por este momento. Would you please stay in your seat Mientras se quedan en su asiento, and pray that God may set people free oren que Dios libere to the personas glory of the Father? para la gloria del Let's Padre. worship. Mientras adoramos,
No one else can take your place. To feel the warmth of your embrace. You are mine. Help me find a way. Lead me, lead me. Lead me back to you. Come on, get up on your feet and sing. You're all I want. Come on. You're all I want. You're all I'll ever need. Even in my desert, Lord. You're all I want. Help me know you. Sing it again. You're all I want. You're all I want. Oh, you're all I'll ever need. You're all. You're all I want. Help me know you are. Father, we thank you for your word. Te damos We thank you gracias, for your presence. Padre, por tu presencia y tu We palabra. thank you, Lord, Y te damos gracias, for being Señor, with us in Jesus' name. por estar con nosotros Come en on el and nombre de slap those Jesús. hands in the house of the Lord. Aplaudan esas manos en la casa Come del on. Señor, If you're happy iglesia. and you know it, clap your hands. Si Come on. están alegres y lo saben, aplaudan. Mira, hermano, Beloved, se puede sentar. you may be seated. Llegó la hora para honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrenda. Alguien diga, qué bueno. It's time to honor God with tithes and offerings. Somebody Alguien say, diga, qué bueno, can hermano. somebody say how wonderful? Mira, hermano, le tenemos un regalito. We have a gift. Ahora a la salida, Now on the way out, usted va a recibir un helado a nombre de la iglesia. you're going to receive a popsicle on behalf of the church. And it's our way of telling you Es solo para that decirles even in your deserts, que aún en su desierto, God can give you refreshment. Dios puede darle refrigerio. And so make sure as you exit, we have a popsicle for everybody. Entonces, mientras salimos, tenemos para todo el mundo, But we're going to honor God with our tithe and offerings. pero vamos a honrar a Dios primero con diezmo y ofrenda. Listen, tithe and offering is a privilege. El diezmo y la ofrenda es un privilegio, It's an honor. es un honor. It is our way of reciprocating to God Es nuestra manera de hacer recíproco con Dios, of all of God's blessings to us. de toda su bendición para So nosotros. we don't tithe Nosotros no diezmamos because we have to. porque tenemos que diezmar. Oh, you have to pay your bills. Tienes que pagar los You have los to pay your biles. car note. Tienes que pagar el carro. You have to pay the mortgage. Tienes que pagar la hipoteca. Don't pay the mortgage, see what happens. No pague la hipoteca y vas a ver lo que ocurre. You don't pay tithe. No pagas diezmo. That's not the concept of tithe. Ese no es el concepto. We honor God with our tithe Honramos a Dios con el diezmo. because tithing is a privilege. Porque el diezmo es privilegio. Every time I tithe, Cada vez que yo doy, you know what I tell myself? ¿sabes lo que me digo? Thank you for giving me resources Gracias por darme and recursos giving me an y opportunity darme una oportunidad to have de resources. tener recursos. And so we don't do tithing Entonces no diezmamos because we're in need. porque estamos en The devil necesidad. is a liar. El diablo es mentiroso. We tithe Nosotros diezmamos because it is a blessing to tithe. porque es bendición diezmar. I say this all the time. Y lo digo todo el tiempo, That tithing is an act of obedience, que el diezmo es un acto de obediencia, but it's also an attitude of the heart. pero también es actitud del corazón, But it's also a reflection of the harvest. pero también es reflexión de la cosecha. Whenever you sow a seed, Cuando siembras una semilla, you're expecting a harvest. esperas cosecha. Whenever you tithe to God, Cuando diezmas a Dios, it shows you te enseña that you understand que entiendes that God is a God that gives well. que Dios es un Dios que da bien, But it's also an opportunity pero también es oportunidad to exhibit the grace of God. para demostrar la gracia de Dios. Giving God is an opportunity. Darle a Dios es una oportunidad. So let's covenant together. Entonces vamos a hacer un pacto. Let's make a pledge today. Vamos a unirnos hoy All of us to tithe. a dar diezmo. Perhaps you're here for the first time. ¿Será que estás aquí por primera And you say, vez? Pastor, what is Y tithe? I dice, don't know. pastor, ¿qué es el diezmo? Well, tithe is this. El diezmo es esto. Tithe is giving 10% Es darle 10% of whatever God has allowed you to receive. de lo que Dios te ha permitido recibir. So if I receive $100, Si recibo $100, 10% will be $10. 10% son $10. If I receive Si $1,000, recibo $1,000, 10% is then $100. 10% es $100. But I'm going to give God 10% Pero le voy a dar 10% a Dios. because that's what God requires, Porque es lo que se requiere, not to make heaven rich,
rich, no para hacer el cielo rico, to check my heart, sino para chequear mi to corazón, let me know what's more important in my life. para dejarme saber qué es más importante en mi vida. Now, the blessing in tithing Ahora, la bendición en el is that diezmo when you tithe, es que cuando lo des, you allow the church to continue to do the work. permitas que la iglesia continúe la obra. When you tithe, Cuando des diezmo, we pay the light bills in this place. pagamos las luces de este When lugar. you tithe, Cuando da diezmo, we continue to feed the broken and the hurting. podemos seguir alimentando a los quebrantados. Not only does it exhibit your heart, No solo demuestra tu corazón, but it expands the kingdom ministry. pero expande el ministerio del reino. What would happen ¿Qué ocurriría if every single one of us here today si cada uno de nosotros hoy makes a commitment to God hace un compromiso con Dios to start tithing? de comenzar a dar diezmo? You know what would happen? ¿Sabe qué ocurre? We'll change the city. Cambiaríamos la ciudad. We will change the city. Cambiaríamos la We ciudad. will reach more people. Alcanzaríamos más We will personas. touch the broken. Tocaremos los But it quebrantados. starts with you saying, Pero comienza con nosotros decir, I'm going to honor God voy a honrar a Dios with my tithe. con mi diezmo. So if you want to tithe, Entonces, si quiere dar here diezmo, are the instructions. aquí están las instrucciones. You can text. Pueden enviar un texto al número de teléfono. There you go. 321. To 3. I got to learn this number. Tengo que memorizarlo todavía. 321-204-0876. 321-204-0876. If you're still a traditional giver, Si dan de forma tradicional, as you exit, en la salida, write the check payable to CCC. puede escribir un cheque a CCC But the idea is, o a CCC. La idea es do not leave this place que no se vayan de este lugar without giving God sin darle a what Dios belongs to God. lo que le pertenece. I hear people say all the time, Hay personas que dicen todo el tiempo, Pastor, it's just that I can't afford to tithe. pastor, pero yo no puedo dar diezmo. But I believe Pero yo creo I can't afford not to tithe. que no puedo no darlo. I can't afford to keep God out of my finances. Yo no puedo mantener a Dios fuera de mis It just doesn't finanzas. make sense. No tiene sentido. God has to be in the equation of my giving. Dios tiene que estar en la ecuación de mi dar. So I give him my heart. Entonces le doy mi I corazón, give him my praise. le doy mi alabanza, I'm going to give him from my resources. le voy a dar de mis recursos. So let me pray over you. Permítame orar. And if you're watching online Y si están viendo en línea or hearing through the radio, o oyendo en el radio, you know the drill. ya saben qué hacer. Give. Pueden dar, Give to the Lord. pueden dar al Señor In Jesus' name. en el nombre de Let me Jesús. pray over you. Close your Vamos a orar, eyes. iglesia. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the blessing you've given us por la bendición que tú nos das, to give back to you de darte a ti from that you have placed in our hands. de lo que tú nos has puesto en las manos. It is a privilege Es un to privilegio be a steward of your kingdom. ser un portador de tu reino. Father, I thank you for the job you've given me. Gracias por el trabajo que me has dado. I thank you for the resources I have. Gracias por los recursos que tengo. And so I want to exhibit my gratefulness Entonces quiero demostrar mi by giving gratitud to you dándote a ti what you said in your word lo que dijiste en tu palabra you expect of me. que esperas de mí. Not because I have to, No porque tengo, but because I love you. sino porque te amo. And so, Father God, may we not give by lack or by necessity, Entonces que no demos por falta o necesidad, but that we may give with joy. sino con gozo. For your word Porque says tu palabra dice that you bless the cheerful giver. que tú bendices al dador Let alegre. every dollar we Que raise cada dólar que se levante touch thousands of people to the glory of your name. toque miles a personas para tu gloria. Let this offering, God, be a testimony Que esta ofrenda sea testimonio of your de tu faithfulness, fidelidad and we will give you the y glory. te daremos a ti la In your gloria. name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Come on and worship the Lord. Amén. Vamos a adorar al In Señor. Jesus' name. En el nombre de Jesús.